it's my cooking channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. आज मु आपणक नहीं आसी चिंगुड़ी मोमो। एथिरे मु चिंगुड़ी सह किछि नूडल्स भी यूज करी जहाँ फ्लेवर आपन बहुत टेस्ट लगे, बहुत बढ़िया लगे। चलतु एथर देखा आमर मोमो, चिंगुड़ी मोमो। आमर ए कड़ाई तेल गरम हो जापर मु चिंगुड़ी गुड़िक भाजी नेउछि। नॉर्मल आपन जंती चिंगुड़ी घरे भाजती तरकारी पाई सेहीपरि आपन चिंगुड़ी गुड़िक भाजी नेबे। चिंगुड़ी आमर हो आसलानी एबे आमे काटिदेबा। एहीपरि बाकी चिंगुड़ी आमे भाजी नेबा। एथर मोमो बनाइबा आमे जे मैदा, तेल, लूण, पानी। एथर मैदा रे लूण पकाइबा। एबे तांको भलो भाबरे मिसाई नेबा। मैदा लूण सह मिसी जिबा परे या परे आमे तेल पकाइबा। तेल पकाई सारिबा परे आमे भलो भाबरे मिसाई नेबा। भलो भाबरे मिसी गला परे आमे पानी दे देबा। तापर भलो भाबरे आमे याको चकटी देबा। आपण नॉर्मली जंती अटा चकड़ुचंती से टाइप रो आपण मैदा को एभरी भाबरे चकटी नेबे। मैदा चकटला बेले आपनकर जदि पानी दरकार हुए तो मझिरे मझिरे पानी दे आपण याको चकटी नेबे। हमर ए मैदा भलो भाबरे चकटी हो गलानी। मैदा भलो भाबरे चकटी हो गला परे यार परे आमे तेल लगाई और थोड़े चकटी देबा। या परे आमे ओदा कपड़ा रे ताकू घोड़ाई नेबा। एबो याको आमे 15 मिनिट पई एही परि भाबरे रखि नेबा। चलंतु एबे आमे मोमोर मसला प्रस्तुत करिबा। मसला पई दरकार छोट छोट कटा पियाज, कटा रसुण। एठी किछि मु नूडल्स रखिछि, आपण चाहिए एटा पकाई परिबे न ऑप्शनल। तापर चिंगुड़ी को मु छोट छोट करि काटि के एठी नै जाइछि। ग्रेटेड होइथिबा गाजर, छोट छोट कटा होइथिबा किछि लंका, कटा होइथिबा किछि कैप्सिकम, धनिया पत्र, छोट छोट कटा होइथिबा अल्प अदा। चलंतु आउ थरे इंग्रेडिएंट्स गुडी को देखि नेबा। एरे बे किछि तेल नेबा। सेथिरे कंचा लंका पकाइबा। लंका गुडी को भाजी हो गला परे आमे एबे अदा पकाइबा। तापरे रसुण पकाइबा। एबे आमे प्याज पकाइबा। लहर भाजी गला परे एबे आमे कैप्सिकम पकाइबा। याको भलो भाबरे मिसाई नेबा। तापरे ग्रेटेड होइथिबा गाजर को पकाइबा। भलो भाबरे मिसाई नेबा। यहाँ पर आमे चॉप्ड होई रखिथिबा चिंगुड़ी गुडी को पकाई नेबा। तापरे भलो भाबरे एगुडी को मिसाई नेबा। भाजी हो गला परे एबे आमे मैगी मसाला पकाइबा। याको आउ थरे भलो भाबरे मिसाई नेबा। मैगी मसाला हमर भलो भाबरे मिसी गला परे एबे आमे पानी दे देबा ओ एथिरे चिकन मसाला को पकाइबा।
ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ଏଥିରେ ନୁଡଲ୍ସକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ମୋମୋ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସୋୟା ସସ୍କୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ମୋମୋ ମସଲା ଏବେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା। ଶେଷରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ଏବଂ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମୋମୋ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମୋମୋ ବନାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଚକଟା ହୋଇ ରଖିଥିବା ମଇଦାରୁ କପଡ଼ାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ନେବା। ଏଥର ଆମେ ମଇଦାରୁ ଛୋଟ ଗୁଳା ନେଇ ତାକୁ ଆମେ ମୋମୋ ବନାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ମୋମୋ ବନାଇବେ। ମୋମୋ ପାଇଁ ବେଲିଲା ବେଳେ ତାକୁ ମୋଟା କରିବେ ନାହିଁ, ପତଳା ରଖିବେ, ଯେମିତିକି ଚାରିପଟ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁଥିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ମସଲା ଦେଇକରି ତାର ଚାରିପଟୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହିପରି ଭାଙ୍ଗି ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋମୋ କରି ଦେଖେଇଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚ ନେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁ ଥାକରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଆପଣ ଲଗାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋମୋ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋମୋଟା ଭଲ ଭାବରେ ଉଠିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ମୋମୋକୁ ସବୁ ଥାକରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରଖିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପାଣି ଗରମ କରି ରଖି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମୋମୋକୁ ସେଥିରେ ରଖିନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ାଇ କରି ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ମୋମୋ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ଆମର ମୋମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚରୁ ମୋମୋକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ମୋମୋ ଚଟଣି ବନେଇକରି ରଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ମୋମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମୋମୋ ଚଟଣି ସହିତ ସର୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।